Bubagara, Sanjay Korangani, Bubagara, Wailana hambai tunai nongni media channel ni bisingtai hai manja phaimani tunai ja hakuti ja hatio di promothabai ko ja kaisa khadumani protest rally obongkha bigoto thanai কিছুদিন আগে বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যনি যে রুলিং পার্টিনি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা ব সিবিএসই বোর্ডনি যে রোমান স্ক্রিপ্ট অব ককবরবাই চালু খাইনাই जों 1967 সিন্স 1967 नि सिमी चबा खाइ फैमानि अब ताबक जरा तै ओ जे आंदोलन अब सक्सेस ओंगै थाना तंमानि किन्तु दुखेर विषय खूब परितापेर विषय कासार मानजिया ता बर्तमान जे मुख्यमंत्री ब एकटा सुरसुरी रगय अबनो केबेंगै ब जे अजे सीबीएसई बोर्ड जाते रोमान स्क्रिप्ट बाय ककबरक न चालू ताकाय दे हेने ब प्रेस रिलीज खाइमानि जों अबनो तै चुनि टोटली कन्डेम खायो तिप्रमथने भागतै अब एकटा असम्प्रदायिक अब एकटा बरनो सुरसुरी रगा एकटा बरनी सेंटिमेंट न एकटा नेगेटिव सेंस तिलांगना गय बो माहे एकटा कमिटमेंट रखा आरो कैसा द्वितीयत अंका चिनि विलेज काउंसिल इलेक्शन विगत जों हाईकोर्ट पन्त राय रखा चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ऑफ हाईकोर्ट नि बो राय रखा जे विलेज काउंसिल इलेक्शन दाक्ति दाक्ति खाइना बगै तुनि ब्लॉको तुनि पंचायत बीसी इलेक्शन विशेष कै जे बीजेपी रक बक এই যে গুন্ডা বাহিনী বিজেপি বাই তুলে বক লাচিয়া খাই তুনি বিভিন্ন কমিটি সালামাই ব্লক বক ব্লক নি যে স্কিম ফাইমারক ইভেন কে রেগানা তুই বক দলীয় করক উমাই কে বরং একটা মিথ্যা অঙ্গরক বক তা পরিচালনা খাইতঙ্গ উমাই যদি চালু হইতো খাই जों আগামী দিন যিনি ব্লক পয়েন্ট जों তালারনে जों বাধ্য নাই যিনি বিসি যে পঞ্চায়েত অফিসার जों তালারনে বাধ্য নাই জনগণ তা প্রস্তুত তঙ্গ Atakay sumong chano te tabo social media ko bangman maharas na tuyo viral ngai tongani kaisa Facebook no bachang je news media talok nai hakeba social media talok nai saka tala patra nai suje sido boje bubagra no saka je bubagra naki bangla bujiya bono english bujong dinai je unake english দিয়ে বুঝান এইভাবে বাংলা প্রচার করবেন না তারা বাংলা বুঝেন না যে অপপ্রচার খাইতে আমন তিন তামফ্রং না বিগত থাংনাই 22 মে একটা जों একটা টেলিকাস্ট जोंरा একটা নিউজ পেপার नुखा जे तलापात्र बजे सामानि बबाग्रा बो इंग्लिश माया हा बबाग्रा बो इंग्लिश ककसेया अब टोटली अब ब एकटा सांप्रदायिक बबाग्रा तो बबाग्रा नबो ब लैंग्वेज ओंगमाय मानो किन्तु बिनि बाखा ब जत त्रिपुरासा शुधु इ राज्यनि जरा जे बरक तंगनाय जतनि बाय बो वानसगै तंगो काजे बो माहेके सामानि बिसिंग अब एकटा सुरसुरी अब एकटा टोटली एकटा जाति बाय जाति एकटा तामहिंगा एकटा हिंसा सरायना बागे बो माहे एकटा मंतब्य खाइतंगो बो जों अब टोटली कन्डेम खायो Abos kami salo jadi Dr. Manik Shah CM je hasini abo मुख्यमंत्री के CM je sabondon kaje bo jadi Maharashtra रागाथानि केन्द्र नि बस kami स्टेट तामना हारगोन नदि बो थांनाय 22 मे बो कायसा जों पत्र पत्रिका नखा जे बीजेपी नि कायसा बंगनि मंडलनि हिने एकटा कन्फारेन्स बो साका जे बुबाग्रा न महाराष्ट्र हिंदी हिनै बुबाग्रा न महाराष्ट्र हिंदी हिनै मानिक शाह डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री बो सब सानाय बो बुबाग्रा तो बुबाग्रा बो राज আমল হইতে बो একজন রাজানি একটা বংশ তিনি জাপান বো মাহে একটা রাজানি একটা বংশ তঙ্গ তো বুবা বো যে আর কে সামানি অব টোটালি অব একটা জাতি বাই জাতি ন একটা রেসিজম একটা ধার্মিক ধর্মনতি বো একটা বনো বিরোধিতা খামানি কলায় যে ডাক্তার মানিক শাহ চিফ মিনিস্টার চুম বনো বরম নগো বো মাকে সাকা একে আগামী দিন চিনি যে চবা চিনি যে আন্দোলন আরো কত রকম ডিসেন্ট্রালাইজ ওনে বাধ্য নাই কাজে বো বনো রচাইলাতং সময়